शुभेच्छा शुभकामना 2026 आपण बहुत शुभ हो मंगलमय हो ईश्वर बहुत कल्याण करंतु। ओम नमः शिवाय। हैप्पी न्यू ईयर। वृष राशि और वृष लग्न 2026 आपण की मंगलमय हो शुभप्रद हो महादेवकर अशेष कृपा प्राप्ति हो। 2026 स्टार्टिंग रे आपणकर राशि अधिपति जो मानकर वृष लग्न अच्छी लग्न अधिपति आपणकर भाग्य घरे अछंती भाग्य घर बहुत भल रही रहिले भाग्य साथी दब माँ लक्ष्मी कृपा भी प्राप्ति हम तापर कर्म घर को जी एकादश एक्सल्टेड हेबे तामाने मार्च पर्यंत आपणकर बेफिकर रुहतु बहुत भल अच्छी आपणकर राशि अधिपति भलरे अछंती ता सहित भी शनिदेव कृपा मिलिबो एकादश रे शनि अछंती ताठर बड़ कण अछि शनिदेव कृपा मिलिबो। देवगुरु बृहस्पति आपणकर सेकंड हाउस रे अछंती खाद्य घरे अछंती पैसा घरे अछंती फैमिली घरे अछंती फूड फैमिली फाइनेंस ये सब घर रे अछंती एफ लेटर को पाइकी आपण केयरफुल रहिबे आपण केयरफुल मीन्स केयर नेबे आपण को पाइकी बहुत भल रिजल्ट भी मिलिबो। देवगुरु बृहस्पति जेहेतु अछंती आपणकर सेकंड हाउस रे सात्विक खाद्य खांतु रेगुलर बेसिस रे आपण केसर वाला क्षीर पियंतु आपणकर राशि रे चंद्रमा होचंती उच्च अछंती एटु चंद्र क्षीर हळदी केसर क्षीर पीबे। केसर महादेव को आपणकर राशि रे अधिपति महादेव को केसर अर्पण करिवे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जिवो बहुत भल कथा कहिबे मंत्र उच्चारण करिवे ओम बृहस्पति नम भगवते वासुदेवाय नम हूँ बृहस्पति फाइनेंस रिलेटेड प्रोब्लेम हम एमती किसी बड़ असुविधा नहीं जे बृहस्पति 2 जून पर्यंत रोचती वर्षर आरंभ आपणकर सेकेंड हाउस रही जेहेतु मिथुन रही आपणकर खाद्य हाबिट कथा कहवा हाबिट जदि बहुत भल रनेस्ट रे प्योरिटी मेंटेन करेंगे फाइनेंशियल प्रोब्लेम हम ना बहुत भल भल दिगरु किसी शुभ खबर हम आपणकर वर्षर आरंभ अच्छी किंतु जून पर जो ट्रांजिट हम गुरुदेव ट्रांजिट हेले आपणकर आसीजे थर्ड हाउस को आहरी बहुत भल ये एक्सल्टेड रहिबे फास्ट किसी दिन रहिबे बहुत भल फोन किनिबार पॉसिबिलिटी अच्छी किसी आपणकर भाग्य घर को दृष्टि देवे अवश्य निज दृष्टि देले किसी भाग्यर किसी परिवर्तन हम ए वर्ष प्रमोशन अच्छी स्पिरिचुअल जर्निंग अच्छी आपणकर मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हम ए वर्ष बहुत भल खबर मिल सब आपन को बहुत भल अच्छी कारण शनिदेव कृपा मिलूँ राहु केतु ये रही आप गृह उच्च था राहु केतु होती नीच किसी तो उच्च नीच फल मिल जोटा कि पब्लिक कंटाक्ट रे लोक संपर्क में ऑनेस्टी रुहतु। माय डियर वृष राशि आपण होचंती सेंसिटिव आपण आर्टिस्टिक माइंड आपणकर क्रिएटिव माइंड बहुत अच्छी फाइनेंस को भल पांती फूड को भल पांती फैमिली को भल पांती एफ लेटर आपणकर लव लेटर कारण एफ लेटर होची कन्या आपणकर 5th हाउस कन्या घर फूडी भी थांती बहुत मुडी भी थांती आपण एई वर्ष आपणकर राशि रा अधिपति कैरियर वाइज देखिले फर्स्ट थिंग आपणकर कैरियर रो अधिपति शनिदेव अछंती आपणकर वर्षर आरंभ रु 11th हाउस रे बड़ विश फुलफिल हबो ए वर्ष रे गोटे मान सम्मान मिलिबो गोटे नुवा टेक्निक रो किछि कैरियर रे आपण अप्लाई करिवे मान सम्मान मिलिबो गोटे महत्वपूर्ण व्यक्ति रूपे समाज रे प्रतिष्ठा हेबे कैरियर पई कि कर्म करिवे गोटे किछि बहुत भलो कर्म ए वर्ष आपण को मिलिबो सुजोग आपण को कारण आपणकर भाग्य घर को गुरु दृष्टि देवे सेकंड हाफ रे बृहस्पतिकर एबे बृहस्पति अछंती आपणकर सेकंड हाउस रे अछंती सेकंड हाउस रे रही कि आपणकर 8th हाउस को दृष्टि दउचंती बहुत बड़ ट्रांसफॉर्मेशन हबो बहुत बड़ चेंज हबो आपणकर कैरियर रो घर को मध्य बृहस्पतिकर गोटे नवम दृष्टि अछि एनु आपणकर कैरियर रो बहुत एक्सपैंड हबो प्रमोशन तो मिलिबो स्पेशली जून बेल को आपणकर फेब्रुआरी मासटा आपणकर कैरियर पई कि बहुत महत्वपूर्ण रहिबो कैरियर रो किछि चेंज हबो
ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମନର କଥା ପୂରଣ ହବ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର ୱାଇଜ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଏକ୍ସଲ୍ଟେଡ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଲୋକ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ। କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ବଡ ଜିନିଷ କିମ୍ବା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମଏନସି ରେ କିଛି କାମ କରିବେ। କ୍ୟାରିୟରର ଗୋଟେ କିଛି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିନେବେ। କେବଳ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବ ବକ୍ର ହେଇ ରହିଯିବେ, ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ ହେଇଯିବ, ଷ୍ଟିଲ ଆପଣ ପିକଅପ୍ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଫେସ୍ କରିବେ। ଯୋଉମାନେ ବିଜନେସ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ ଗୃହର ଅଧିପତି ଏକ୍ସଲ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଟପ୍ କୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଜନେସ ଫିଲ୍ଡରେ କିଛି ବଡ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯୋଉମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ରେ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରମୋସନ ହବ ମଧ୍ୟ। ଏନି ଫିଲ୍ଡରେ ଯୋଉମାନେ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଏଜୁକେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏନି ଫିଲ୍ଡ କୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପ୍ରିଲ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାରିୟରର ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ ହବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ହାପି ରହିବେ, ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ କିଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ ର କିଛି ଲସ୍ ହେଇପାରେ, କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ ଜୁଲାଇ ବେଳକୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ପରେ ଜଷ୍ଟ ମାସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ୟାରିୟର ଲସ୍ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି କିଛି ସଙ୍କଟ ଆସିବ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର 11 ମେ ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରିୟରର ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ସ୍ପେଶାଲି ଯୋଉ କ୍ୟାରିୟର ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିଜନେସ କଥା କହୁଛି, ବିଜନେସ ରିଲେଟେଡ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ କିଛି ହବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ହଉଛି ମେ ମାସ ବେଳକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ। ଘରେ ବସିଯିବେ, ଘରେ ବସିକି କିଛି କାମ କରିବେ 21 ଜୁନ ପରେ ପରେ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଗରୁ ସତର୍କ ହେଇଯିବେ। କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କିଛି ପଇସା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ବୁଡିଯିବ। ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଟ୍ରାନଜିଟ ହଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ହଉଛି। ଷ୍ଟିଲ ରାହୁଦେବ କେତୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କ୍ୟାରିୟରର ମଧ୍ୟ ରାହୁ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟରର, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଚାହିଁବେ। ବିଜନେସ ହଉ, ଜବ ହଉ, ଆପଣ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ତ ହବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟେ କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେବେ। ଯେହେତୁ କେତୁ ଅଛନ୍ତି, କେତୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି କିଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହବ, କିଛି କଟା ହବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜନେସ କୁ ନେଇକି କଟା ହବ। ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ପୂଜା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ ଫିଲ୍ଡ ଭଲ ରହିବ। ଯୋଉମାନେ ଜବ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ, ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ଲସ ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସର୍ଟ ଆଉଟ ହେଇଯିବ। ଜବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସର୍ଟ ଆଉଟ ହବ। ଆଉ ଗ୍ରୋଥ ହବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ଶନି ଭଗବାନଙ୍କର 7 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ 3 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, 9 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ କେମିତି ରହିବ? ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଗୁରୁଦେବ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ଗୁରୁଦେବ ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତି, ବଢିଯିବ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଜୁନ ପରେ ଗୁରୁଦେବ ଏକ୍ସଲ୍ଟେଡ ବି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଜନେସ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହେଲ୍ପ ବି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ସବୁ ଗୋଟେ କିଛି ଡିଲ୍ ହବ, ପେପର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ବଡ ଡିଲ୍ ହବ। ଫାଷ୍ଟ ହାଫରେ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଫରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଲ୍ ହବ। ଜୁନ ବେଳକୁ, ଅଗଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବଡ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ। ଟ୍ରାଭେଲ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ମିଳିବ। ସେଟା ହଉଛି ମେ ମାସ ବେଳକୁ। ଆପଣ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ କରିକି, ମାନୁପୁଲେଟ କରିକି, କହିକି କଥା ଆଉ କିଛି ଇନକମ କରିବେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏତେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ କେବଳ ଏପ୍ରିଲ 3rd ଏପ୍ରିଲରୁ 30 ଏପ୍ରିଲ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କିଛି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ଚଢେଇଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଗ୍ରୀନ ଜିନିଷ ଦାନ କରିବେ। ଓಂ ବୁଂ ବୁଧାୟ ନମ ଡେଲି ଆପଣ 1 ମିନିଟ ଜପ କରିବେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା ପାଇଁ। ହେଲ୍ଥ ୱାଇଜ ଦେଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଘରର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ପେଟର କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ଶୁକ୍ର ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, କନଷ୍ଟିପେସନ ହବ। ଏଟା ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବେଳକୁ ହବ। ଡାଇବେଟିସ ର ପ୍ରୋଭାବିଲିଟି ଅଛି, କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯାଇକି ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର 12th ହାଉସରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରହୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଶୁକ୍ର, ରବି, ବୁଧ,
ବୁଧ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ବିପି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ନିଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ପାଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ରୁ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ବି ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହବ ଟ୍ରାଭେଲରେ, ମେଡିସିନ କିଣିବାରେ ଏଇ ସମୟରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବେ। ଆପଣ ଓಂ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରାୟ ନମ ଜପ କରିବେ, ପାଦର ବହୁତ କେୟାର ନେବେ, ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ବସିକି ପେସେନ୍ସଲି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଗା ଏକ୍ସରସାଇଜ ବହୁତ ଦରକାର, ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଯୋଗା ଏକ୍ସରସାଇଜ କିଛି କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲଭ ଲାଇଫ ର ଘରର ଅଧିପତି ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିଛି ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହବ 3 ଏପ୍ରିଲ ରୁ 30 ଏପ୍ରିଲ ଭିତରେ। ଏଇ ଦିଗରେ ଆପଣ ଡିସଆପଏଣ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବେ, ଆଉ ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉଟାକୁ ମେ 15 3 ଏପ୍ରିଲରୁ ମେ 15 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ ଲାଇଫ ର କିଛି ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ହବ। ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ପର୍ସନ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବି ଟେନସନରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ଗୋଟେ କିଛି ପାଇଁକି ଆପଣ ଗୋଟେ ରିଲେସନକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଟିଲ ମ୍ୟାରେଜ ରିଲେଟେଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଲଭ ଲାଇଫରେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳକୁ ମ୍ୟାରେଜ ରିଲେଟେଡ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। କିମ୍ବା ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିବାହ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ବାଧା ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ବୃଷ ରାଶିଙ୍କର, ବୃଷ ଲଗ୍ନଙ୍କର ସହଜରେ ବିବାହ ହେଇପାରେ ନା, ଡେରିରେ ହୁଏ ଆଉ ଭଲରେ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କି ମ୍ୟାରେଜ ଭଲ ହବ। ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ବ୍ରତ କରିବେ, ସନ୍ତୋଷୀମା ବ୍ରତ କରିପାରିବେ। ଅର ଆପଣ ବାସ୍ନା ଜିନିଷ ଦାନ କରିବେ, ଦେବ ଦେବୀଙ୍କୁ ବାସ୍ନା ବସ୍ତ୍ର ଏଇ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମାର କନ୍ୟାକୁ ଚକୋଲେଟ ଦେବେ ଶୁକ୍ରବାର। ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ହେଲ୍ଥର ପେଟର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ। ଏମିତି ଦେଖିଲେ 2026 ବି ଅଛି, ଏ ହଉଛି 1 ନମ୍ବର, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି 6 ନମ୍ବର। କିନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର ହେଲେ ବି ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ବି 6 ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଅଛି ଏଇଥିରେ। ତେଣୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିବ। କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ କି ଟିକେ ବେଟର ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ କିଛି ପେ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବର୍ଷ କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଆଉ ଆଚିଭମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି ବଡ କାମ କରିବେ, ଗୋଟେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫର ଗୋଟେ କିଛି ବଡ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଯୋଉମାନଙ୍କର କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି, ଆପଣ ରେଗୁଲାର ବେସିସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ସ୍ପେଶାଲ ରହିବ। ଆପଣ ରବିବାର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ହେଲ୍ଥର ନେଚୁରାଲି ସବୁ ନକ୍ଷତ୍ରର ବୃଷର ଯେତେ 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି, 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ କି ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ହେଲ୍ଥର ଫିଟନେସ ଉପରେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି, ଫିଟନେସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଫିଟ ରହିଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଫିଟ ରହିବ, ପ୍ଲସ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ। ଗୁଡ ଖାଦ୍ୟରେ ଖାଇକି କୋଉଠି ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଲାଲ ଧାଗା ରବିବାର ଦିନ ପୂଜା କରିକି ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବେ। ଓଁ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମ ରେଗୁଲାର ଜପ କରିପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କିରଣରେ କିଛି ସମୟ ବୁଲିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ମିଳିବ। ଯୋଉମାନେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ହେଲେ ମହାଦେବ। ମହାଦେବଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ। ମହାଦେବଙ୍କ ବୃଷଭ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ବୃଷଭଙ୍କୁ ଆପଣ କାନରେ କହିବେ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଆଉଁସି ଦେବେ, ଦୁବ ଦେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ପାଖରେ ରଖିବେ। ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଚଂ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ 9 ଥର କି 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ସୋମବାର ଅର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହବ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ପାଖରେ ରଖିବେ, କଉଡି ରଖିପାରନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଗୁଡ ଲକ ଦବ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଆପଣ ଗଣେଶ ଭଗବାନ, ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ରେଗୁଲାର ଶୁଣି ପାରିବେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଓଁ ଗଣପତି ନମ, ଓଁ ହଂ ହନୁମନ୍ତେ ନମ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ରେଗୁଲାର ଯଦି ଚାଣ୍ଟିଂ କରିବେ, ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କିଛି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବେ। ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ସେପ୍ କରିଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଓଁ ଲେଖିବେ। ଆପଣ ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନେବେ। ବେଳେ ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ବୁଲିବେ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ରିଚାର୍ଜ ହେବେ, ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ରାଶିର ଅଧିପତି ମହାଦେବ। ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଳଙ୍କାର ହଉଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର 6 ମୁଖୀ
एकमुखी जो मान रोहिणी नक्षत्र 2 मुखी 11 मुखी 6 मुखी पिंधि पारिबे जो मानकर मृगशिरा नक्षत्र अछि आपण 3 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष आपनको बहुत लाभ दबो रुद्राक्ष गछ मध्य लगेई पारिबे आपण परफ्यूम चंदन परफ्यूम शुक्रवार देवी मां को अर्पण करिवे निजे मध्य लगेइबे मिठा खाई की जीवा मिठा केतेले केतेले छोट छोट कन्या माननकु दबा उपहार दबा वाइफ को आपण घरर अधिपति हेले शुक्र हेले लेडीज माननकु भलो बिहेव करिबा तांको सहित छळ कपट करिबा न करिबा किबा से माननकु शुक्रवार उपहार दबा सम्मान दबा ई सब कार्य कले आपनको आपण बहुत राइज करिवे मंथ हिसाब रे देखिया को गले आपनको पई की जनवरी मास आपनको पई की बहुत इंटरेस्टिंग रहिबो किछि मान सम्मान मिलबो इलेक्ट्रॉनिक सामान किनि पारंती आपणकर फेब्रुआरी मास रे कैरियर को किछि उच्च फल मिलिबो आपण किछि सामान किनिया किनि करि पारंती इलेक्ट्रॉनिक सामान किछि किना किनि करिवे और आपणकर किचन रो सामग्री किनिवे सब गाड़ी किनिबार पॉसिबिलिटी मध्ये अछि मार्च मास आपणक पई की बहुत बढ़िया रहइबो भलो ट्रिप रे जिवे गोटे उच्च लोक सहित कनेक्ट हेबे आपणकर किछि शत्रु पेटर प्रॉब्लम हेई पारे बाहर किछि खाद्य खाई की हेल्थ रो टिके केयर नेबे ता सहित आपणकर बहुत किछि बड़ बड़ काम सब किछि हेई जिवो गोटे विश फुलफिल हबो मी बेलकु केयरफुल रहिबे टिके खर्च बार्च अधिका हेई जाई पारे प्लस निज फैमिली सहित रहे फैमिली रे किछि शुभ काम मध्ये हबो आपणकर टिके मेडिसिन किनिबे हेल्थ इश्यू आसीबो कोनोसी ट्रैवल करिवे ट्रैवल जोगु आपणकर किछि प्रॉब्लम बाहरिबो स्टिल आपणकर आइसोलेशन रहबे एकुटिया रहिबे जून बेलकु आपणकु एप्रिल मासरे तो आपणकर बहुत खर्च बार्च अछि मे मासरे आपणक पई की शांति रे रहिबा फैमिली सहित कनेक्ट हबा को चाहिबे आपणकर किछि लॉस हेतिबा भरपाई हेई जिवो कंपनी सेक्शन मिलि जिवो आपनको किछि फैमिली लोकन को नै की चिंता रे रहिबे किंतु आपनको किछि फैमिली सपोर्ट मिलिबो जून मास बेलकु फाइनेंशियल कंडीशन चेंज हबो फूड हैबिट चेंज हेई जिवो आपणकर फैमिली रे के मेंबर ऐड हेबे के आसीबे आपनको पई की भलो रहिबो जुलाई मास बेलकु आपण किछि नुवा प्रकार उत्साह मिलि जिवो नुवा काम मिलिबो गेट टुगेदर हबो आपणकर वीजा पासपोर्ट जदी अछि ये काम भी हेई जिवो आपणकर किछि नुवा स्टार्टअप नेबे नुवा किछि काम करिवे अगस्त मास बेलकु आपणकर 17 अगस्त परे गोटे किछि जागा की घर ए रिलेटेड मिलिबो फादर अंकर किछि आपणक ऊपर कंट्रीब्यूशन मिलिबो किंतु फर्स्ट अगस्त रो टिके केयरफुल रहिबे हेल्थ पई की अलगा ठीक रहिले हेल्थ इश्यू आसीबो आपणकर कोनसी गोटे निच काम हेई पारे पेटर किछि प्रॉब्लम हेई पारे आपणकर थ्रोट प्रॉब्लम हेई परिबो ए समय हेल्थ रो बहुत केयर नेबे सेप्टेम्बर मास को केई जने शत्रु आसीबे फादर अंकर हेल्थ इश्यू आसी पारे आपणकर लाइफ रो किछि पेनाल्टी दबा को पड़िबो सेप्टेम्बर रो 2 सेप्टेम्बर बेलकु 22 सेप्टेम्बर भीतर मध्य आपणकर हेल्थ इश्यू आसीबो केई शत्रु आसीबे कोर्ट कचेरी काम हेई पारे किबा कर्मचारी प्रॉब्लम हेई पारे किछि ब्लेम सुनी पारंते टिके केयरफुल रहिबे अक्टोबर मास बेलकु आपण ब्रीदिंग प्रॉब्लम आसी पारे किबा आपणकर फादरंकर किछि इश्यू हेई पारे योगा एक्सरसाइज करिबा आदि हृदय स्तोत्र पाठ करिवे सूर्य किरण रे किछि समय रहिबे आपण नवेम्बर बेलकु आपणकर पार्टनर को नेकी किछि प्रॉब्लम थिला सॉर्ट आउट हेई जिवो किछि जागा घर गाड़ी किनि पारंती गवर्नमेंट रो किछि फेवर मिलिबो फादरंकर आशीर्वाद मिलिबो डिसेंबर बेलकु चेंज हेई जिवे किछि लॉस हेई पारे लास्ट बेलकु के लोक दूरे जाई पारंती डिवोर्स हेई पारे डिटैच हेई पारंती डेथ हेई पारे किछि ना किछि गोटे आपनको गोटे किछि ना किछि पेनाल्टी दबाको पड़िबो लिटिगेशन रे भी पड़ी जाई पारंती वर्षर एकदम एंड बेलकु एई समय आपण रुद्राभिषेक करि पारंती कलशर्प पूजा करि पारंती आपण एई समय गायत्री पढ़िबा सूर्य को पूजा करिबा ए सब काम कले आपनको किछि लाभ मिलिबो माय डियर वृषराशि आपनको पई कि प्रतिघर रे कहिबी आपनकर शुक्राचार्य होचते आपनक राशि र अधिपति चंद्र एठी उच्च रे थांती आपण नेचुरली महादेवकर भक्त होतु थांती आपण एकादश रुद्र रेगुलर सुनतु
आटलिस्ट सोमवार पूर्णिमा रे सुनतु सोमवार पूर्णिमा व्रत करंतु ओम नमः शिवाय रेगुलर आपण जप करंतु सोमवार न ओम चम चंद्राय नमः जप करंतु स्फटिक माला कमल गटु माला ई सब आपण को पई कि बहुत लक साथी दब रुद्राक्ष करे होची आपणकर चंद्रकर दुईमुखी रुद्राक्ष धारण करि परिबे शुक्रकर छमुखी रुद्राक्ष राहुकर ए घरे उच्च फल मिलियो आठमुखी रुद्राक्ष आपण को बहुत गुड लक दब लक पई कि भी सातमुखी रुद्राक्ष ताधरे ऐड करि परिबे आपण फिटिकिरी मुंड पाखरे रखि परिबे फिटिकिरी पानी रे शुक्रवार स्नान करिवे छोट छोट कन्या मान को चॉकलेट देबे आपणकर शुक्रकर जंत्र मां लक्ष्मीकर जंत्र श्री जंत्र ऑफिस रे मध्य रखिबे ऑफिस घर रे आपण शुक्रवार दिन फिटिकिरी टिके चारियाड पानी रे पोछा पोछी कर देबे आपण पई कि परफ्यूम बहुत शुभ होई थाए रजनीगंधार परफ्यूम लैवेंडर परफ्यूम ये सब बहुत भल रही थाए आपण शुक्रंकर जंत्र मध्य रखि परिबे एक सुंदर वृषभ आपणकर राशि रा साइन होचे वृषभ टेबल ऊपर रखिबे कामधनु रखिले आउरी बहुत भल आपण पूजा करिवे रखिबे आपण रोटी गुड़ खाइबा को दे परिबे शुक्रवार दिन गो सेवा करिबा आपण को पई कि बहुत गुड लक मिलिबो जो मानकर कृतिका नक्षत्र अच्छी आपण गोटे सुंदर सीजर को सजाई कि आपण को पाखरे रखि परिबे जो मानकर रोहिणी वृष अच्छी पूर्णिमा दिन गोटे दियोटी रूपा चंद्र आनिबे गोल वाला आनी कि महादेव पाखरे दीटा पूजा करिवे गोटे पानी रे पकई देबे आ गोटे पाखरे मध्य रखिबे जो मानकर मृगशिरा नक्षत्र अच्छी आपण हरिण गोटे सुंदर हरिण आपण मंगलवार दिन देवी माँ पाखे पूजा करके रखि पारे आपण मंत्र हूँ गोटे जो मृगशिरा हरिओम तत्सत ये मंत्र आपण शुभ रहा जो मैंने कृतिका नक्षत्र ओम घृणी सूर्याय नम आपण बहुत भल रहा जो मान रोहिणी वृष आपणकर ओम नमः शिवाय जग चंद्राय नम ये मंत्र आपण को गुड लक दब आपण मझे मझे केते लक्ष्मी माँ को मंदिर को सफा करेंगे माँ को मंदिर रे झुणा सुगंध जिनस नहीं कि अर्पण करेंगे आ निजर ड्रेस को बहुत भल रखिए आपण की शुभ रंग हूँ व्हाइट कलर स्काई कलर पर्पल कलर ये कलर अधिक व्यवहार कले आपण भी लक साथी दब आपणकर कर्मघर लक घर अधिपति शनि भगवान घर पाखापाखि गोटे ओषस्थ वृक्ष कि समी वृक्ष छोट करी लगे सूर्य अस्त पर यदि जल गंगा जल रेगुलर ढालिबे लक भी आपण को साथी दब ता सहित आपण निजर क्रिएटिव वे आपण जेहेतु शुक्र प्रभावित व्यक्ति सुदिंग म्यूजिक शुणा व्यक्ति तो पसंद थाए म्यूजिक शुणिबे श्री सूक्तम कनकधारा स्तोत्रम विष्णु सहस्रनाम या शुणु आपण किसी बासना युक्त सब निज को रखिए आपण ऑफिस को घर को रखिले आपण कि लक साथी दब काम को सब क्रिएटिव वे करेंगे चिट करिया को काहू चेष्टा करेंगे नहीं बेले बेले कौन सी आपण को लव रोमांस ये सब बहुत पसंद थाए हेले इथे ऑनेस्ट रहिले फाइनेंस प्रॉब्लम भी आपण का लाइफ रे हबो नाही तेणु आपण रेगुलर बेसिस रे राधा कृष्ण को मध्य केबे केबे शुक्रवार दिन सुगंध फूल अर्पण करिवे आपण लव लाइफ रे रिलेशन रे एथरे ऑनेस्ट रहिया पई कि आपण को आशीर्वाद मिलिबो बहुत बहुत धन्यवाद।